ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Ман корманди компанияи Фаберлик буда муддати кӯтоҳе ҳаст ки дар ин компания кор мекунам. Худоро шукр ки соҳиби звания ва даромади бисёр хуб шудам. ва ҳамаи шумо занону бонувони хонанишинро низ ба кор даъват мекунам. Кор кардан дар компанияи Фаберлик ягон хел мушкилие надорад. Дар хона нишастан танҳо тариқи телефон онлайн мебошад. Ногуфта намонад ки дохил шудан ва регистратсия кардан низ бепул аст. шумо метавонед зиндагии худро хубтару беҳтар сохта дар компанияи Фаберлик кор карда худро соҳиби хонаву мошин созед. ин имкониятро танҳо ба шумо компанияи Фаберлик медиҳад. пас биёед ин имкониятро аз даст надода ба ана ҳамин рақамҳое ки дар экрани худ мебинед занг занед. шуморо ҳатман ба кор қабул мекунад. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. имрӯз дӯстони азиз барои шумо ҳамин Фаберлика дидем ки реклама кардестам. камтар гӯш кунен гапҳои мара. барои Фаберлик беҳад як кори нағзай барои занҳои хонашин. ҳама мо дахали корҳое ки дар хона маош кор кунем, ойликмона бигирем, и беҳад кори хубай. ҳам фарзандомона нигоҳ мекунем, ҳам бо ба оилаихмон як кӯмак мешава. ҳар як зан як ҳаваси хича дора, мехоҳад ки даромади хича дошта боша. ира ҳама медона. барои ҳамо дӯстони азиз тамбалӣ накунед, занҳои азиз тамбалӣ накунед. ҳар як зан вобастаи хича меҳнат кард, ҳаракат кард, баракатша меёва. барои ҳамо бихезен ҳар як ҳами зане ки мешина хонада бекора ай фурсат истифода бурда ҳами кора пеш барен. дӯстони азиз, ҳамин номерое ки дар рӯи экран ай ҳами ҳама маълумоти пурраша регистратсия ҳамаш бесплатния мефаҳмона. регистратсия то мекуна, кор мекунен. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз дӯстони азиз ма аму рӯзе ки омадам пагашай хонаи хуштомадам рафтистам 3 майяй ина гудако-қати камтарҷа баландие фуромадем хай маршрутка рафтестем. ҳам ҳаво гарма ки хушрӯвай ки бозор дуромадам, корвон дуромадам, харид кардам. гуфтам бозора нишонтон тиям ти аёдам буромадай хела бозора дигар кадиян ай боло маҳкам раҳош бо ремон кадиста ва раҳи яму калоне ва раҳи ки гузаштан ремон кадиста будан ҷони то камкамаки хай ҳарҷо ма иҷоҳо сиёмка мекунам маусу натонистам ҳакастон гирифтар кутали баландия ин ҳавли хуштомадам ишне вай дигари пуштангиш гудако-қати омадем. дина бега меҳмон дошт хонаи очамда натонистам. гуфтам бегаи биём ки меҳмоно то бега раштан. гуфтам хайр кори саҳар қати бо дигарай раҳ дурай гуфтам бо қинай гудако-қати саҳар ябора бозор харид ба мебиём. я проблема шуд ай ҳами омадагимон. проблема ҳамие ки ман аэропорта фуромадам симкартам кор накардак. ҳам ҳайрон шудам, гуфтам чида кор намекунам. баъд вай кардам симкарта рафтам хонада буровардам, бода дигар телефон модам хай проверкаш кардам. хулосаи гап ки вообще симкарта кор накардак. баъд рафтам офиси ами вай вавилон рафтам. гуфт ки ин симкартата ба номи дига касай. ман нома фамилия ма гуфтам, гуфт ба номи ту нестай, ба номи дига касай. ба ман гуфтам пеш кай харидиан ира? гуфт ки ира харидагиам я моҳ пеш симкартаи мара куштия. ман роуминг кардаги будам, кор мекард. баъд ами 3 моҳ пеш кор накард дига. ман гуфтам хай ки алмато даки ҷан шуд куштиян шуд дига кор намекуна времена роуминго, просто роуминга хиёлам куштиян ки невай амиха симкартара полностью кушта будиан. ай тоҷикистон берун шудай куштай гам қазиқ шудам. баъд ам номером да занг задам. хай ба дига номеро ки бардоштак я бачак будай. гуфт 2001 гудакай. гуфт хай мақсад одами калонсол нестай, метони бо номерота мумкин тия. хай зангш задам, маслиҳат кардем. гуфт пага корвон биё метием. хай
омадам корвон ки вай телефона куштак надод ин қадар ждат кардам. хай ма задно корвон барои чӣ омада будам, ҳам хай хонаи хиштоманам меомадаму баъд поёни корвон дар хонаи хиштоманам ҳам харид мекардам. хай кушта буд бо ҳамура занг задам. خلاصه گپ نداد سیم کارت را ولی که سیم کارت پد واپروس سعی میتیا نمیتیا زیق شدم. برای سیم کارت را من سال 2007 گرفته بودم. همه چیزی ما با همین سیم کارت دیگه چخلم یک نمبر که پستایانی آموخته بودم سال 2007 بوده همین سیم کارت را گرفته بودم. داشت 15 سال هم میشه و همین دوستان عزیز کم تر زیق شدم. گفتم به همیرم گپ زنم برای شما که همین پرابلم قطعی وقتی که اومدم خونه خشتومانم همیرا ای کارون سیم کارت را کش زیق شدم. یادم برام دیگه زنگ وای نکردم، سیومکا نکردم. چند بار زنگ زدم که نه بر کشتگی یا چه نسترینیوم وایرون شد. انامده چی کردیم؟ انا که حاضی زنگ زدم که یکی رفت بودا اوچش برداشت. حاضی رک زنگ زدم اوچش برداشت تک که خیلی که وعده داد نمیدونم میداده باشه نمیداده باشه سیم کارت را. خیلی خلاصه گپ که حالی سیم کارت ما گرفته نتونستم. خیلی میشدیده اما باوری نداشتم که سیم کارت مرا بکشم. برایم کدومی که سیم کارت هاشون ای تاجیکستان بیرون ای وطن میبرویند دست یگون کس در بتین سیم کارت هایی که ضروری باشه، سیم کارت هایی که پستایانی همه با او آدم میشناسه. دیگر یگون خونگی تندتی نه آدمای نزدیک دکش تو بزنگ بزنم دم بدم خیلی پراورکا کنن گیرونش کنن یگون شوتش پارتویان نام بره. من شوت پارت بودم. ایما ایرو بیشوتی نیو ایرویی که استفاده نبردن مرده. سه ماه نشده استفاده برده کشتیان شب فروختیان. نمره پیش اینا بود. اینم خیلی تماشا بینون. حوزیرش ده همی جایم بود چی نویگریشش مده خبر میتیم. با نشاطی مکتبی قزاقستان سوال داده بودن که چه من بعدی دیگه ویدیو نکردم راستی گپ اسپیدم نکردم. همین وقتی که وطن اومدنیش ده یک هفته دووده و هم میدونه ایره یک هفته دووده و با زوروی و چی پرابلم کم بودی داریم هم مرا باید همونجا حل کنیم. اسپید نکردم دوستانی عزیز. امیرا چی گفتنی بودم مکتب شده بارش یا ویدیو هم دم گفته بودم خیلی با میگم قین نیست. دکومنت های تاجیکستان های مکتبش میگیرین راست میبرین در مکتب اوجا میتین تمام هم خیلی دکومنت ها تغییر میشه. یک مینوت قبول میکنن به یگون چی دواده و یگون چیزی دیگر سر از اگوده که قبول میکنن سازای مکتبش نغزای آسانای درآمدنش برای همو یگون وزیق نشوین آسانای تغییر کنیش مکتبش دکومنتش. برای همین نشد مکتب گفتن یگون پرابلم نداره. یک روز دا بردیم تغییر کردیم پگاش دا گفتن گودکتون بیارین که باها موبایل سنتیابر بود. خیلی گذشت یک هفته زیاد داشه 2 هفته ای سنتیابر گذشته بود ای درس خونی گودکان. مکتبش خیلی اوقا استراگی نیسته. پاژیلانی فوریدد میخونی نفوریدد نمیخونی اگزامین نداشته. خیلی اوقا بچه دیلی من نیسته با گیمنازیه خیلی مکتبی نغزای میگن با دیلی خچونه خیلی که مکتبایی که تاجیکستان دم مکتبی روسی دا گودکان میخوندم به حد سینفوشون روسیه خیلی استروگی بود. هر روز درس تیار میکردم. اینجا اوقات درس تیار هم نمیکنم برای که سخت نمیقپن گودکورا. وظیفه خونگیشون نمیتین آسونه که یک مینوت تیار میکنه. خیلی زدنی و وزبی نمیتین که گودک همی به حواس به شوق درس تیار کنه. فقط تلفن در دستشون میگردن. ما همی وای حسابی که گودکاشون تلفن به دسته من تلفن نگرفتم گودکام دا که شتابی درس فقط به حواس بخونه. این ای درخت آلوچه هم خیلی آلوچه خورده. باغی موی درخت آلوچه خیلی شاید چندگی کم ترکش مونده. به حد میوهی وطن دیگر ای اومدگیم فقط میوه خوردستم. در اوجا میوه بوده میوهی ها دولت آوردگی سویج با مزه نمیفتم. رنگ میوهی خمونه بس سری میخوریم. اوزی کریشکی کارتوشکا خیلی تیار کرده استیم. تاجیکی دهقانی ریسپتی نوایی. اینجا کارتوشکا را شوشتیم
аввал тёрка кардем, хай пуст мекунем, тёрка мекунем, баъди тёрка мешӯем. 2-3 бор мешӯем, полни крахмалш мерава. намакаш намекунем. баъд руғанда жаритш мекунем. баъди жарит ба приправаи ролтон мекунем. ша тамошо кунем, беҳтарин рецепта. баъд да чӣ мекунем? Да алов да берин бӯи хушрӯ мекунад ҳами чизи аловӣ. ина дегам гирон кардем, да алов мекунем. ёд кардем аловира. ба иҷаи наҳа инам хали ролтун дамашни приправа инам хали мекунем. ҳалво навистаке ина жарит мешавад. ба маззаҳа ин рецепти навай барои шумо тайёр кунем. кӯдакотонда ай химикат ҳарчи намисол мехарен ай магазин чипсиё намиранги чипси мешавад. дамашни ба маззаҳа. Diyim borşay. Diyim borşam. Жаритка истем. инам жарит карда мегирем. ҳамаша иҷода хеле дига мондагия нав сар кардем. во тайёр шуд. тамошо кунед, нишон метем. ина пухта картошка. намхе приправаш мекунем. бисёри бадам накунем ки шур мешавад. худтон бубинед. хеле кам камаки ман мекунам. хай бо мебинам ки таъмаш чӣ хел мешавад. шури бадам нашавад. бо зарар дора будакода. даст чапақати ам хе кам камаки митоа. на шурако нашавад. намхе бо араваш мекунем. тамом. чипси тайёр шуд. чипси домашний. ам хе приятне хурданша. ва ҷойбакай ба баракат мешавад. не нав ромадай посудоҳои шишагӣ ранги люстра. чанди бошакаё? 300 я донаш 300 сомон. намя якташ 300 сом шишагӣ. корвон омадем бо. ина свет сериш ҳам аста. сериш ба фикрам хушрӯтар. ҳаёш пешиноҳо, моделҳои пешинаш ҷамъаш ҳамин посудаҳо. ҳамин набори каструл чандая? ака набори ними каструл чанда? чойник дориш инами чойник. инам 1200 бе чойникош наву зептер. 6 дора? 750 сом. зептра. ин корвон да эмози фтем ҳам чӣ бигирем? посуда мегира қайсинглом қати омадаги. ҳам худам да ягон паплин мегирам бо нишонто метиям. нав гашта сар кардем. посудора дидем га ҳавас мон кардем. нами чизои пахта мефурама. посудои нами национальни. ҳамаи чи аста. хали мефурам як комплект барои як хона гирам. ҳозираш дако нестем. неким ҳамин мада маҳвар. инҷо ҳамо қангираком пешино. дига уже ёзи ай мода рафтиста. айди мода будаи ҳар я чизои нав буромадиста. ҳамашон 150 сом. танаш да нархош нестега 680 сом. нами дег 220 сом. 4 литраи?
5 Широка ки арзонакош اینجا جای دیگه детски велик то 170 мешава ё хирес амере калонак широ این نبود арзонош 150 5 تا داشته شرک روزی اینجا پسیدو اینجا نه یو 80 سومون یم 80 60 تومن این ایش چی نزاواتیستی چی میگم هشتو شروع نیش شو نمیزاواتیستی خانم یک دوستم 80 سوم این خیلی ما گرفتم این ایده موننده نیش چند سمایو انا باگاتیا بگیری همون بگیری با استکان با استکان دوره هولی پاتسی یا 110 سوم پادنوسوی فاسون نه سفیدو چند سمای پدناش؟ دو درجان؟ یم 300 سوم فاسون شروع مایدش چی؟ سفید اینا برو من جای کاندیتری نمی تفلونوی بوماگا коврико я пачкаш чанда не чизорака ина ида пачкаш чисе чанта дора не мети не ина ина саткаи шаштага чанда 35 сомон اینه خالیو گرفتیم اینه پیروژنی یگان چی میمونی کانتینره یگان جو مارکا میراری خشروها که 45 سومونی اینه نمودش دستش دیگره دستای دیگره 45 سومونی همی گرفتیم خشروها نیش تورت میتشه شم 45 خشروها که اینه که مده فوری با قوته